अत्यंत एक गुरुत्वपूर्ण विषय शिष्य मान प्रकाश कर 14 आम मैंने देखुछु जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट कहले मु जाउछि मु तुमମାନଙ୍କୁ छाड़ी जाउछि शिष्य माने अत्यंत दुखित हो गले शिष्य माने से माने निराश हो गले हताश हो गले अरे आमे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को सहित एते दिन थिलु आम परिवार को छाड़िलु आम कर्म को छाड़िलु सब छाड़ी यीशु को पछे आसिलु ईश्वर को राज्य सकासे आ जहां को पा आमे सब छाड़िछु आ सही व्यक्ति कहउछंती मु वर्तमान तुमको छाड़ी चली जाउछि आ शिष्य माने निराश होवा समय यीशु सेमानकु उत्साहित करुछंती जे मु तुमको अनाथ करी छाड़ी जाऊ नाही। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही परि संदर्भरे अर्थात से जे जगत को छाड़ी जाउछंती वर्तमान शिष्य मानकर परिस्थिति कोन हेबो विश्वासी मानकर अवस्था कोन हेबो जेते सब शिक्षा यीशु देइछंती सेही समस्त शिक्षा कोन सब व्यर्थ हे जीवो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ईश्वर को राज्य विषय लोक मान को कहिछंती अनेक यीशु को सकासे मन परिवर्तन करिछंती अनेक यीशु को थारे विश्वास करिछंती अनेक यीशु को सहित रहिबा पई निर्णय लेइछंती एई सब कोन हेबो शिष्य मानक मध्य एक द्वंद्व उपजितला जो यीशु को देखि तांको पछे चालिबा पई आमे निष्पत्ति ने आसिछु यीशु तो हमको छाडी चाली जिवे एबे कोन हेबो प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही परिस्थिति रे आउ जने व्यक्ति को यीशु ख्रीष्ट इंट्रोड्यूस बा परिचय कराउछन्ति तांको शिष्य शिष्या मानकु केवल से मानकु नुहे सेते कोनको यीशु को थारे विश्वास करिवे पृथ्वीर समस्त लोक मानक पाई आम्भ मानकर सकासे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जने एपरि महान व्यक्तित्व को जगत को परिचय करावछंती से मु जेतेबेले जीवी मो नामरे पिता आउ जने सहायकारी कि तुम पाई पठाइबे तुमे एकुटिया रहिबो नाही तुम सहित चिरकाल रहिबा पाई आउ जने आसीबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ जने महान व्यक्तित्व अर्थात त्रित्व परमेश्वर आउ गोटे व्यक्तित्व पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग को जीवा पूर्वरु पवित्र आत्मा परमेश्वर को विषय से परिचित करावछंती मु गला परे सही व्यक्ति सही पवित्र आत्मा आउ जे कि स्वयं ईश्वर अछंती से तुममान को सहित रहिबे आउ एहा निदान शिष्य मानक पाई आम्भ मानक पाई एक अत्यंत आश्वासनार वाक्य अटे शिष्य माने भाबिले जे आमे एकुटिया नहु यीशु हमको एकुटिया करी छाडी जाय नाहांती यीशु जाउछंती आउ जने ताहांक सदृश आउ जने व्यक्ति को से पठाउछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा को एपरि परिचय करिसंती जे पवित्र आत्मा को कोनसी शक्ति भाव से कहिलांती पवित्र आत्मा को कोनसी गोटे जिनिस भाव से कहिलांती पवित्र आत्मा को से कोनसी प्रकार गोटे पदार्थ भाव से कहिलांती पवित्र आत्मा को आउ जने व्यक्ति भाव से एई स्थान रे परिचय कराई कहंती से आसीबे हालेलुया से अर्थात पवित्र आत्मा जेते पद वर्तमान आमे पाठ करियछु जौन 14 रु 16 पर्यंत अनेक थर प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा को विषय प्रकाश करुछंती से आसीबे से सहाय्य करिवे से पथ पढ़ाइबे से स्मरण कराइबे से तुमମାନଙ୍କୁ आउ से शिक्षा देबे से कोनसी प्रकार वस्तु पदार्थ से बोली कहा जाए नाही
प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा को परिचय कराउछन्ति जे से अर्थात आउ जने व्यक्ति यीशुଙ୍କ परि यीशु जे परि तांको लोकमान को प्रेम करी सेमान को सहित रहुथिले सेमान को शिक्षा दे रहुथिले सेमान को आश्चर्य कर्म करुथिले ठीक सही परि कौनसी गुण रे गुणा नुहे हालेलुया यीशुଙ୍କ ठानु कौनसी गुण रे गुणा नुहे जो व्यक्ति आसुचंती प्रभु यीशुଙ୍କ सदृश जेतु से मध्य ईश्वर अछंती पवित्र आत्मा आउ से आसीबे यीशु कहले मु गला परे तुमे माने मो ठानु मध्य अधिक शक्तियुक्त कार्य करिवो अर्थात से पवित्र आत्मा को विषय ने ए समस्त विषय प्रकाश करे प्रिय माने प्रथम विषय माने देखु जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा को विषय परिचय कराउछन्ती जे से आसीबे अर्थात से पवित्र आत्मा को जड़े व्यक्ति भावरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रकाश करती मने रखिबा पवित्र आत्मा आमो परि यीशुଙ୍କ परि जड़े व्यक्ति अटंती आमे माने आज का जो टॉपिक होची पवित्र आत्मा जड़े व्यक्ति मने रखिबा पवित्र आत्मा से व्यक्ति अटंती जहा कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे पवित्र आत्मा को विषय रे एक उक्ति प्रकाश करिसंती द्वितीय रे आपण देखिबा व्यक्ति भावरे जड़े व्यक्ति पाखरे जो गुण प्रकृति रहे पवित्र आत्मा आउ सेही परि भावरे परिप्रकाश हेयछंती अर्थात द्वितीय रे हम देखु पवित्र आत्मा व्यक्ति भाव से कथा कहंती प्रेरित 13:2 प्रकाशित 2:7 से माने प्रभु को सेवा उपवास करुथिबा समय रे पवित्र आत्मा कहिले जेउ कर्म निमंते आम्हे बर्नबा ओ साउल को आह्वान करियाछु सेठी पई से मानन को पृथक कर प्रकाशित मंडली गण को आत्मा कोन कहंती जहार कर्ण अछि से ताहा सुनु जे जय करे ताहा को आमे ईश्वर को पारदीस रे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबा को देबो एही दुईटी पदरे आमे माने देखु से पवित्र आत्मा कथा कहउछन्ती जने व्यक्ति भावरे पवित्र आत्मा कथा कहउछन्ती पेंटिकस्ट पर्व ठारू पवित्र आत्मा जेतेबेले सक्रिय भावरे आ शिष्य मानक ऊपर को आसिले प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର सेवा कार्य आरंभ होला आ सेही समय रे सेवा की प्रकार कराजिवो की प्रकार भावरे शिष्य शिष्या सेवा करिवे किए से मानकु मार्गदर्शन कराइबो किए से मानकु पथ पढ़ाई देबो सेवा की प्रकार परिवार अछि किए कहिबो जे परि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिले से आसीबे से तुमको कथा कहिबे पवित्र आत्मा आसीले एवं पवित्र आत्मा शिष्य शिष्य मानकु कथा कहिले आ लेखा जाय जे से माने प्रभु को सेवा और उपवास करथिबा समय पवित्र आत्मा कहिले जो कर्म निमंते आमे बर्नबा और साउल को आह्वान करियछु सेति पाए से मानकु पृथक कर पवित्र आत्मा कथा कहउछन्ती सेवा जेपरि परमेश्वर को इच्छा प्रकारे फलप्रद भावरे हेबो पवित्र आत्मा सेमानकु कथा कहउछन्ती आमे माने देखु बर्नबा एवं साउल को जेतेबेले पृथक करागला सेही समय रे भयंकर सेवा कार्य होला स्थाने स्थाने मंडल स्थापित होला सह सह हजार हजार लोक प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले सेवा कार्य अत्यंत क्षिप्र गति रे वृद्धि पाइला गोटिए देश आउ गोटिए देश को वृद्धि पाइला
ଆଉ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହିଲେ କି ତୁମେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆମ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାକୁ ପୃଥକ କର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆମେ 2:7 ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଠ କରିଅଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖାଯାଏ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ 2:7 ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଯାହାର କର୍ମ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ମଣ୍ଡଳୀଗଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ସାତଟି ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହାକି ଶେଷ ଦିନର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆଉ ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧ ହେବେ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା କଥା ଯେ କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା କି ଆତ୍ମା କଣ କହୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ହେତୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଶହ ଶହ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ହେତୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ କି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣୁଅଛୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ସେବାର ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉ ତହିଁରେ ନିତାନ୍ତ ଆତ୍ମିକ ସେବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 12:11 କିନ୍ତୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ରୂପେ ଦାନ ବିତରଣ କରି ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମ ସାଧନ କରନ୍ତି। 12:11 ଆମେ ପଢିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିଏ କଣ ଖାଇବ କିଏ କଣ ପିନ୍ଧିବ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ କିଏ କଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ କଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ମଙ୍ଗଳମୟ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ତେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲୁ। ତେବେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେରିତ ତାର 16:6 ଏବଂ 7 ପଦ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ସେମାନେ ଆସିଆରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବାରିତ ହୋଇ ଫ୍ରୁଗିଆ ଓ ଗାଲାତିୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁସିଆ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଥୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପାଉଲ ଓ ସିଲା ସେମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଆରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି
पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा निवारित होई फ्रुटिया ओ गलातियो अंचल दे यात्रा कले आउ से माने मुसिया निकटरे उपस्थित होई बिथुनिया को जीवा पय चेष्टा कले किंतु जिसुकर आत्मा सेମାନଙ୍କୁ अनुमति देला नाही सेमाने मुसिया पाख दे त्रोया को आसिले आमाने देखु पवित्र आत्माଙ୍କର इच्छा की प्रकार अटे पवित्र आत्मा ताहांतर लोकमानଙ୍କୁ आपनर इच्छा प्रकारे पढाई नियंती किछि विषय आमे भाबु एटा भलो मु एमती करबी मु प्रभुकर सेवा करबी किंतु पवित्र आत्माଙ୍କର इच्छा कोन ताहा अछि गुरुत्वपूर्ण पाउल एवं सिला सेमाने प्रभुकर वाक्य प्रचार करिबा पाए एशिया को मनोनीत कले आमे एशिया को जीवु आमे वाक्य प्रचार करिबु किंतु पवित्र आत्माଙ୍କର इच्छा ताहा नथिला पवित्र आत्मा कहले नाही तुमे एशिया को जीव नाही आमे तुमको जो स्थान दे नेबा सेही स्थान दे तुमे जाओ आ से माने धीरे धीरे त्रोया देश से माने गले जो स्थान रे लिदिया आ लुदिया एवं से मानकर परिवार परिवर्तन हेले हालेलुया मोर प्रिय माने पवित्र आत्माଙ୍କର एक इच्छा अछि जेते बेला हम पवित्र आत्माଙ୍କର इच्छा को जानबा अनेक अनेक आश्चर्य कर्म ईश्वरଙ୍କ राज्य निमित्त अनेक महान कार्य सब हेबो अनेक लोक परमेश्वरଙ୍କ निकटवर्ती हेबे आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହେଉ ଆମ ସେବାର ଜୀବନ ହେଉ ତାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା सेवा करूछु ठीक अछि किंतु सेतिरे मध्य पवित्र आत्माको गोटे इच्छा अछि आमे केमती प्रार्थना करबार अछि पवित्र आत्माको गोटे इच्छा अछि ताहा जानबा पड़बो आमे केमती वाक्य कहबार अछि पवित्र आत्माको गोटे इच्छा अछि इच्छा को जानि आमे सेही अनुसार चालित हेबाको पड़िबो लेखा जाय प्रथम कोरिन्थियो 2:4 पदरे पाउल कहंती जेपरि मनुष्यर ज्ञान उपरे स्थापित न होई ईश्वरक शक्ति उपरे स्थापित हुए एथिपाई मोहर शिक्षा और मोहर प्रचार ज्ञानर मनोहर वाक्ययुक्त न होई आत्मा और शक्तिर प्रमाण युक्त होइथिला पाउल कहंती एथिपाई मोहर शिक्षा और मोहर प्रचार ज्ञानर मनोहर वाक्ययुक्त न होई आत्मा और शक्तिर प्रमाण युक्त होइतला पवित्र आत्माଙ୍କର इच्छा लोडी तद अनुसार कार्य करिबा द्वारा ताहा फलप्रद हुए एही वाक्य माने शिक्षा करू तेनु करी व्यक्ति भावरे पवित्र आत्माଙ୍କର गोटे इच्छा अछि से इच्छा को हम माने जानिबा नितांत आवश्यक हमरे देखिबा चतुर्थरे व्यक्ति भावरे पवित्र आत्मा दान करंती परंतु पुनर्बार से प्रथम कोरिन्थियो 12:11 किंतु से एकमात्र आत्मा अपना इच्छा अनुसार प्रत्येक जनकु पृथक पृथक रूपे दान वितरण करी एही समस्त कर्म साधन करंती व्यक्ति भावरे पवित्र आत्मा कोन करंती दान करंती हालेलुया यीशु ख्रीष्ट दान करूथिले यीशु ख्रीष्ट अनेकों को सुस्थता देउथिले यीशु ख्रीष्ट से वाक्य कहउथिले अनेक अभाव जगह अभाव पूरण करूथिले यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानकु शक्ति दे सेवा करिबार निमंते पठाउथिले यीशु ख्रीष्ट दान देउथिले मने रखिबा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର आओ परे परे पुनर्बार सेत्री एक ईश्वरଙ୍କର आउ एक व्यक्तित्व जे पवित्र आत्मा आसिले पवित्र आत्मा मध्य यीशुଙ୍କ परिदान करନ୍ତି एही स्थान रे हम माने देखु से पवित्र आत्मा से निज इच्छा अनुसार प्रत्येक जनकु पृथक पृथक रूपे दान वितरण करी एही समस्त कर्म साधन
କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଭାବୁ ଯୀଶୁ ଥିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପରା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଗଲେ ଠିକ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଜି ଦାନ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଏହିପରି ଦାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ବଳ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମକୁ ଉଠାନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ଦାନଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦାନ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ଦୁଃଖିତ ଶୋକିତ ହୁଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଏଫେସିୟ 4:30 ପଦ ଆମେମାନେ ପଢିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏଫେସିୟରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁ 4:30 ପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ଅଛି, ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ରୋବୋଟ ପରି ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରୋବୋଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମନୁଷ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କୃତ୍ରିମ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସବୁ କରିପାରିବେ ରୋବୋଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, କିନ୍ତୁ ଇମୋସନ ନଥିବ, ଭାବ ନଥିବ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦୁଃଖ ନଥିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେପରି କଥା କୁହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। କାହାକୁ ସେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? କାହିଁକି ସେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ବିଭୂଷିତ କରନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି? ଲେଖା ଅଛି ତାର ପୂର୍ବ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ପଢିବା, ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅନେକ ବିଷୟ ପଢି ଦଉଛି। 25 ପଦରୁ ଅତଏବ ମିଥ୍ୟା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତିବାଦ ସହିତ ସତ୍ୟ ଆଳାପ କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୟତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ, ବରଂ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ତାହା ପାଖରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ନିଜ ହାତରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିଶ୍ରମ କରୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ, ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ଠାଜନକ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉ, ଯେପରି ତାହା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପକ୍ଷରେ ହିତଜନକ ହୁଏ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ, ତାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟୁ ଭାବ, ରାଗ, କ୍ରୋଧ, କଳହ ଓ ନିନ୍ଦା, ପୁଣି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହିଂସା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ। ଆଉ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅ, କୋମଳ ହୃଦୟ ହୁଅ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେପରି କ୍ଷମା କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣ ଯଦି ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଗୁଣର ବିପରୀତରେ ରହିଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ, କଟୁଭାବ, ଈର୍ଷା, ରାଗ, ହିଂସା, ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା, এই সমস্ত ଥିବା ଫଳରେ ଏହି ଗୁଣ ସକାଶୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ନଥିବ। ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୁଣ ଟୋଟାଲ ନଥିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଠାରେ ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଅଛି, ସେଠୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଟୋଟାଲ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାହିକ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେ କଳୁଷତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହିପରି ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ହେବାର ତାର ପରିଣାମ ଅତି ଭୟାନକ ବିଷୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଦାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସେହି ଦାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାନଯାଏ ତାଠାରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା କାଢ଼ି ନିଆଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 କହେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପରି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ନେଇ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପାପ କଲେ, ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର, ଦୁରାଚାର, ଦୁଷ୍ଟତା, କେହି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ଚାଲିଲେ, ଅଶୁଚିତାରେ ଚାଲିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି ଜଘନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ କଲେ, ଶୋକ କଲେ। ଶୋକ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ, ଆମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବା। ସେହି ସମୟ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ କଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ନିଆଯାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପାପର ବୋଧ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ନିଆଯାଏ ଆମର ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଦାପି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଉଥିଲା। ବାକି ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଖୁଙ୍ଗା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଯିବେ ଆମର ସବୁ ବୃଥା, ଆମର ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ, ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି। ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ ସେ ଧର୍ମମୟ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଶୋକିତ ନ କରୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଶୋକିତ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନୁହେଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ନିଜେ ଚାହିଁଲେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ।
आमे निजे चाहिए आमे प्रभु को इच्छा प्रकार प्रार्थना करि परिबा नाही आमे समस्त पाई पवित्र आत्मा को सहाय्य अछि पवित्र आत्मा सहित अछंती आउ तेणु करी पवित्र आत्मा चाहती आमे तांको सहित बढ़िबा जेतु पवित्र आत्मा जणे व्यक्ति अछंती हालेलुया आमे माने देखिलु कि पवित्र आत्मा से कोन ना व्यक्ति भावरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको परिचय कराइले पवित्र आत्मा व्यक्ति भावरे कथा कहंती पवित्र आत्मा व्यक्ति भावरे तांकर निजस्व इच्छा अछि पवित्र आत्मा व्यक्ति भावरे दान वितरण करंती पवित्र आत्मा व्यक्ति भावरे शोकित मध्य होंती एही पवित्र आत्मा आज आमମାନଙ୍କ ପାଇଁ आशीर्वाद जेतु पवित्र आत्मार अर्थ यीशु आम सहित अछंती यीशु थिबा समय जेपरि वर्तमान मध्य सेहीपरि पवित्र आत्मा सेମାନଙ୍କୁ सहवर्ती हे सेମାନଙ୍କୁ पढ़े कि नौसन पवित्र आत्मा कोन ठीक कोन भूल सेମାନଙ୍କୁ देखाନ୍ତି पवित्र आत्मा आत्मिक जीवन आपन बढ़ाନ୍ତି पिताଙ୍କ इच्छा प्रकारे बढ़िबा पई साहाय्य करନ୍ତି तेणु कर सेही आत्मा आज आमଙ୍କର सहित अछंती तेणु कर मने रखिबा आमे घरे थाओ एकुटिया थाओ गिरजा घरे थाओ पवित्र आत्मा नित्य आम सहवर्ती मने रखिबा पवित्र आत्मा जणे दूत नुहंती पवित्र आत्मा जणे दूत नुहंती पवित्र आत्मा जणे मनुष्य नुहंती पवित्र आत्मा अन्य आत्माଙ୍କ परि नुहंती से दूत से सृष्ट अटे एवं दूत से सीमित अटे एठी कोटे दूत अछि माने से अछि सब जगह जण दूत हे परिबो नाही मनुष्य तो आउ सीमित पवित्र आत्मा अन्य आत्माଙ୍କ परि नुहंती पवित्र आत्मा ईश्वरଙ୍କର सार्वभौम गुण बहन करिसंती अर्थात से सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी एवं सर्वदर्शी अछंती आमे जेउ स्थान थिले मध्य पवित्र आत्मा हमरो सहित अछंती तेनु करी एई व्यक्ति को सहित दिन प्रतिदिन बढ़िबा पाए कथाबार्ता हे तार सहभागिता रे बढ़िबा पाए सब बेले आमे जत्नवान करबा एथिपाय आमे परमेश्वरर वाक्य को ध्यान करू परमेश्वरर वाक्य सर्वदा धौत हो पवित्र आत्मा को सहित बढ़िबा पाए मुख्य विषय होछि पवित्रता जहाँ भी ईश्वरर वाक्य सुनी हम जीवन को सब बेले आमे धोई के रखू ईश्वरर वाक्य द्वारा धौत हो प्रार्थना द्वारा आमे सदा बेले धौत हे पवित्र आत्मा को सहित बढ़ू वाक्य प्रार्थना आमंत्र जीवन को प्रभु ठारे समर्पण कर छाड़िबा द्वारा धीरे धीरे पवित्र आत्मा आमंत्र आत्मिक जीवन को बढ़ाती अभिषेक को बढ़ाती एवं अनेक अनेक रहस्य आत्मिक रहस्य जानिबा पई सहाय्य करती आमंत्र विभिन्न प्रकार मंदतारो उद्धार करती आमମାନଙ୍କୁ से सिखाती सुख सहित सारिबा पाए प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करतु पवित्र आत्मा से जने व्यक्ति से हम सहित अछंती से हमको कथा कहती आ आमोदे से कार्य मध्य करती तेणु से व्यक्ति सहित निबिड़ संपर्क रे हमें सदा बढ़िबा निमंते समस्त हम जागृत हो प्रभु हम समस्त को आज रो समस्त वाक्य द्वारा आशीर्वाद करतु आसंतु हमें এই সময়ে প্রার্থনার সহিত প্রভুর নিকটবর্তী হও অল্প সময় আমি সমস্তে নিজ নিজকে প্রভুর ঠারে সমর্পণ করিবা যে প্রভু যেপরি তাহাଙ୍କର আত্মাଙ୍କ দ্বারা মানে বুদ্ধি প্রাপ্ত হও আমি নিজ নিজকে প্রভুর ঠারে সমর্পণ কରୁ প্রভু কহিলে যদি तुमे माने अपना पिता ठारे मागिब तेबे केते अधिक रूपे से तुमको पवित्र आत्मा न देबे वास्तव में सेमान पवित्र आत्मा देवा ईश्वर Yes.
आसक्ति समय प्रार्थना लगा